गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रेणी तृतीय, विषय आम भाषा आम साहित्य, प्रसंग जयराजगुरु। पिलामाने प्रथम अध्याय आमे जयराजगुरु पाठर सारांश पढ़िथिले। आज आमे जयराजगुरु पाठर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तुम पाई काम। प्रथम प्रश्न, आस आम भितरे कथा भाषा होई उत्तर खोजिबा। क इंग्रेजी शासक काहाकू तांको अधीनरे रहिबाकू कहिथिले? इंग्रेजी शासक गजपति मुकुंद देवଙ୍କୁ तांको अधीनरे रहिबाकू कहिथिले। ख राजा मुकुंद देव काहा परामर्शरे देशर शासन चलाउथिले? राजा मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जयराजगुरुଙ୍କ परामर्शरे देशर शासन चलाउथिले। ग पाइक मानकर नेता होई किए इंग्रेजी मानक विरोधरे लड़ुथिले? जयराजगुरु पाइक मानकर नेता होई इंग्रेजी मानक विरोधरे लड़ुथिले। घ पाइक माने काहिंकी इंग्रेजी मानक विरुद्धरे बेसी दिन लढ़ी पारि नथिले? इंग्रेजी मानकर गुलीगोला तोप कमाण आघरे पाइक माने इंग्रेजी मानक विरुद्धरे बेसी दिन लढ़ी पारि नथिले। हुँ इंग्रेजी माने जयराजगुरुଙ୍କୁ किपरि बंदी करिथिले? इंग्रेजी माने जयराजगुरुଙ୍କୁ कौशलरे बंदी करिथिले। 2 नंबर प्रश्न, तले केतोटी शब्द दिया जाइछि, एथिमध्यरु जेउगुड़िकु आमे एही पाठरु पढ़िछु आस ताहाकु खोजी लेखिबा एवं वाक्य गढ़िबा। केतेक शब्द गुड़िक होला गजपति, पाइक, फासी, बेपारी, दोकान, दूरदर्शन, खेल, गौरव, बड़ीमा, आलोक, ढाल, तरबारी, टैंक, टेलीफोन। पाठ संबंधी शब्द गुड़िक होला गजपति, पाइक, फासी, बेपारी, गौरव, ढाल, तरबारी। गजपति रे एक शब्द जाहाकू नहीं आमे एक वाक्य गठन करिबा। गजपति ओडिशार गजपति मुकुंद देव थिले। पाइक ओडिशार पाइक माने बहुत बलवान और साहसी थिले। फासी पाइक जयराजगुरुଙ୍କୁ इंग्रेजी माने फासी देई हत्या करथिले। बेपारी इंग्रेजी मानंकु विदेशी बेपारी कहा जाउथिला। गौरव महाप्रभु जगन्नाथ हेउचंदी ओडिशार गर्व और गौरव। ढाल तरबारी ओडिशार पाइक माने ढाल और तरबारी धरी इंग्रेजी मानक सह युद्ध करुथिले। 3 नंबर प्रश्न, किहे काहाकू एकथा कहिछंती पाठरू खोजी बाहर करिबा। क गोटाए विदेशी जातिया घरे ठाकुर राजा मुंड नुहाइबे नाही, एकथा किए काहाकू कहिथिले? एकथा जयराजगुरु गजपति मुकुंद देवकू कहिथिले। ख यदि जयराजगुरु हाजर होई दोष मानिजिबे तेबे तांकू बिना विचारे छाड़ी दियाजिब। एकथा किए काहाकू कहिथिले? एकथा इंग्रेजी शासक जयराजगुरुଙ୍କୁ कहिथिले। घ गजपति मुकुंद देव को शीघ्र मुक्त कर, एकथा किए काहाकू कहिथिले? एकथा जयराजगुरु इंग्रेजी शासकଙ୍କୁ कहिथिले। 4 नंबर प्रश्न, एबे कह ओ लेख। क जयराजगुरु किए? जयराजगुरु हेउचंदी ओडिशार एक पाइक। ख मुकुंद देवଙ୍କ परिचय कौन? मुकुंद देव हेउचंदी ओडिशार राजा बा गजपति।
ଘ ଇଂରେଜୀମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁକି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ଇଂରେଜୀମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁକି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଘ ପାଠରେ ବେପାରୀ ଶବ୍ଦ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପାଠରେ ବେପାରୀ ଶବ୍ଦ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେଉଁମାନେ ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକମାନେ ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପାଠରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଜି ବି ଡେସ୍ ଅଛି, ଫାଶୀଦିଆ ଡେସ୍ ବି ଅଛି। ଡେସ୍ ଜାତି କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଡେସ୍ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ଏହି ହେଲା ଡେସ୍ ମସିହାର ଘଟଣା। ଆଜି ବି ବାଘି ତୋଟା ଅଛି, ଫାଶୀଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଅମର ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ଏହି ହେଲା 1805 ମସିହାର ଘଟଣା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସାହସୀ, ଭୟାଳୁ ବା ଭୀରୁ। ସାହସୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭୟାଳୁ ବା ଭୀରୁ। ଦୋଷ, ଦୋଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଶେଷ, ଶେଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ବଳବାନ, ବଳବାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ଇଂରେଜୀମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଡେସ୍ ମାରିଥିଲେ? ଇଂରେଜୀମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଡେସ୍ ମାରିଥିଲେ? ଫାଶୀ ଦେଇ, ଶୂଳି ଦେଇ, ଗୁଳି କରି, ବନ୍ଦୀ କରି, ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫାଶୀ ଦେଇ। ଇଂରେଜୀମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ମାରିଥିଲେ। ଖ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଗଜପତି ଡେସ୍ଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ଗ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଥିଲା। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶେଷ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।